agwụ bidoro na gboo gboo. Ọsọ agwụ abụghị na agbụrụ nke anyị a ka o bidoro. Ọsọ agwụ bidoro na agbụrụ nke nna 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 anyị ha ndị gara aga. Ọ ya kpatara ọ bụrụ na a na-ekwu okwu na o nwere okenye melu dibịa maọbụ melu ife mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, ị ga-anụ ka otu onye n'ime ha si nọọ ya nwa ka olu ya ọfọ agwụ mgbe ọ na-eme dibịa, na mgbe Okeke maọbụ Okafọ dị etu a mgbe ọ nọ ndụ ọ na-eme dibịa, na ọ bụ ya nwa mere gịnị na-ekolu ya ọfọ agwụ maọbụ na-ekolu ya ọfọ dibịa, maọbụ na-ebutelu ya mpata nke anyị bụ ndị Igbo na-akpọ mpata, nke ndị mbụ na ndị egede ji eme gịnị ji anọ ọdụ n'oche. Ya bụ oche mpata bụ ihe a na-edebe nsọ. Ụfọdụ na-atọ akpụkpọ agụ n'elu nke fa were nọdụ ala. Ụfọdụ nsọ na-adị ya maka na nwaanyị anaghị anọ ọdụ n'oche mpata na-ehe gboo gboo. Mpata bụ sọ ndị ichie, ndị katara ahụ na ichie bụ ndị ọ bụ ha ka edebelu ya bụ mpata. Oke dibịa na-emesi dibịa ike nọtegolu aka n'ọdịnala n'ife gbasalụ dibịa anaghị ekwe ka nwaanyị ka na-afụ nsọ suo ike n'oche ya bụ mpata ya bụ dibịa ji anọ. Ka anyị wee nachietakwa azụ n'ife gbasalụ ọsọ agwụ. Ịgba ọsọ agwụ dụbalụ na gboo gboo. Na mbụ kedu ife bụ ịgba ọsọ agwụ? Ọsọ agwụ bụ mgbe gị bụ onye nwere akara ụwa ọ natalụ na chi ịzọ ndụ, ịzọ mmadụ. Inwe ọnatalụ na chi, enwere ọnatalụ na chi dụgasị iche iche. Mgbe gị bụ onye nwere ọnatalụ na chi na ụdị nke gị binielu wee jee na nke onye ka gị wee malụ, na nke ichie nwoke maọbụ ichie nwaanyị nọbalụ tutu i wee matali na ị nwere ya bụ akara. Mgbe i binielu jee na nke ka o wee kụzielu gị usoro na ntọala esi eso na ya bụ ọnatalụ na chi ị nwere. Maka na mmadụ ahụ adọpụta onwe ya n'onunu. Ọ bụrụ na egwu onunu ha nye gị n'ime ma ya abụkwana gị, ọ bụrụ gị nwa ga-eji aka gị dọpụta onwe gị n'onunu ahụ. Onye nọ n'enu ana ga-eme gịnị ga-esetịrị gị aka maọbụ tinyelu gị nke a na-akpọ ụdọ maọbụ tinyelu gị nke a na-akpọ obe, i wee nwee ike wee mee gịnị wee nwee ike wee dọpụta gị na ya bụ onunu. Ọsọ agwụ bụ mgbe i binielu wee jekwa onye ka gị wee malụ nọnyelie. Ọ na-akụziri gị ife mere gịnị metụtara anya bụ ife ọkalụ na chi gị ịnatalụ. Enwere ụdị ọnatalụ na chi dị iche iche. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ ịgụ egwu, ịbụ abụ. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ ide edemede. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ ịkparịta ụbụbọ. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ ịgba ọsọ. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ ite egwu. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ ịzọ ndụ. Abịa n'ịzọ ndụ, ịzọ ndụ dị n'ụdị n'ụdị. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ ịfụ ọfụ. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ gịnị inye ọgwụ. Abịakwa n'inye ọgwụ ahụ, inye ọgwụ dị na dabam dabam. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ inye ọgwụ ụmụaka. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ inye ọgwụ ndị okenye. Enwere ndị ọnatalụ na chi ha bụ inye ọgwụ ndị ntụ nwa ahụ na-eme. Kedu ọnatalụ na chi nyelu gị? Abịa na ọnatalụ ya bụ chi nyelu gị, itozugo oke n'ife gbasara ya bụ ọnatalụ na chi. Ọ bụrụ na itozubeghị oke na ezumezu gị na ọnatalụ na chi gị ezubeghị oke, ọ mgbe ahụ maọbụ na ndị gị na ha so ebidobeghị gesibe gị ife na nlọ maọbụ gwaba gị okwu kpanyebe gị nkata. Ọ mgbe ahụ ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-ebinie wee chọba otu onye mmụọ gị nabatara, maka na ife ọbụla ị na-eme nwere onye mmụọ gị ga-erite. I wee chọba otu onye mmụọ gị nabatara, ọ ga-abụ gịnị ya na-abụ i wee mee gịnị i wee were ọjị wee gbajiere ya ọjị. Ilute na be esi ya gịnị nna anyị ukwu maọbụ nne anyị ukwu na enwekwanụ m ọnatalụ na chi dị etu a, mana na m amachabeghị ife dị omimi n'ife gbasara ya bụ ọnatalụ na chi, na mụ chọrọ ka m bịa nọnyelu gị ka m wee nwee ike kwudosie ike na ya bụ ọnatalụ na chi chi nyelu gị. Ọ ka esi eme ya. Ya bụ onye ka ọ duzielu isi gị na gịnị ya ga-anọ ọnwa na-abụ, na gịnị ya ga-anwụ ọnwa na-atọ, maọbụ na gịnị ya ga-anọ ọnwa na-anọ na ya bụ ije ọsọ agwụ ị na-agbaje na be ya. Unu ewee mee gịnị wee kwuo kịta na ọgbara afọ a ndị mmadụ anaghịkwụzi ekwe anabata ndị ka na-abanye abanye ka ha gbata ọsọ agwụ na be ha, maka na gịnị mee anya ukwu kazi nkụ, ekwolo kazi nkụ.
enwezi onye chọrọ itinye anya n'ana butuo isi ya ana butuo mmụọ ya ana wee mee gịnị wee nọdosie ike tutu n'oge ọsọ agwụ ya eme gịnị agwụ ncha. Uru ọsọ agwụ balụ ehika. Onweghị onye ga-apụta n'ụwa a sị gị na ya apụtaghakwa n'ụwa mebeganya bụ dibịa ọ na-agari ya na-enweghị onye mere gịnị siri ya na nke a bụ etu a na nke a bụ etu a. Eziokwu a na-egosi mmadụ ife na nlọ abịa welu nke nlọ debe n'akụkụ a na-egosikwa gị ma ọ bụrụ na ị nọrọ etu a n'ife a na-egosi a na-ezi gị ụkọ a na-agwa gị okwu na ntị. Onwe ndị ga-abụ ọbịa ha n'obi ha ekwuo mana ọ bụla ife niile ka ịma enwelu ndị ọzọ kwesịrị ka ịmalụ na-ema ha na-ama ngosi gị. Enwelu ka ekwesịrị ka mmadụ mee gịnị mmadụ ga-enye elu gị aka meghee ọnụ ụzọ nke mmụọ for the spirit to flow. Mmadụ ga-adọtulu gị ya bụ ezumezu. Mmadụ ga-asị gị nọọ ife a ka eji adọtụ ezumezu ozuo oke. Mmadụ o nwere ozi ga-abụ a na-ezi gị etu a. You need full concentration. Once you lose that concentration, ozi ahụ apụọ. Mmadụ ga-akụziri gị ife ndị a n'otu n'otu. Onye ọbụla tetara ụra sị gị na ya enweghị onye ọbụla kwụ ya n'azụ kwudorie n'azụ tutu ụkwụ esie ya ike onye ahụ bụ okwu asị. Enwere ndị nke ha na-eme ka ndị ala. Kịta onweghịzi onye chọrọ ime gịnị idota ntị n'ana ma ọ bụ wetuo isi ana wee mee gịnị wee mụta anya bụ ife a na-ekwu. Ejila ike amabanye n'ọrụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'ụdị akala ọbụla esi wee kpọọ gị maka na ife gbasara ọrụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ ife gbasara ịzọ ndụ. Ife gbasakwala ịzọ ndụ bụ ife a na-akpachapụ anya na ya. Na ịkụnielu jee gbaji ọsọ agwụ na be mmadụ ilu ebe ahụ eyuzuo gị doesn't mean na ọsọ agwụ has never been and will stop to exist because of you. Ọ bụrụ na ịgbajebe ọsọ agwụ be mmadụ don't leave your senses behind. Go with your senses. Ịgbaje ọsọ agwụ be mmadụ go with your senses. Do not leave your senses behind you. Go with them. Concentrate on what you have gone there to do. Do not be distracted. Manụ na o nwere ife ijele ebe ahụ ijeme. Maka na ọ na-abụ nwa too fee eze elu ya. A ga-enwenye siri gị ọ bụla ọrụ niile ka a ga-egosi gị na mmụọ. A ga-enwelili somebody nọ behind you gasị gị na nke a bụkwa na etu a ka esi eme ya na nke a bụ etu a ka esi eme ya na nke a bụkwa na etu ọzọ ka esi eme ya na nke a na-esi ha etu eme ya na isi etu a mee nke a na ọ ya eme etu a isi etu a mee nke a na ọ ya eme etu a. Ọ bụrụ na akụnyecha anya bụ mkpụrụ ọma n'ime gị then o nwere oge ọ ga-eluo the spirit will begin to minister to you. The more things you will add to those very ones akụzili gị n'ọsọ agwụ for you to get your own what? Your own solution. Ọ ka esi eme ya. Kịta onwezi onye chọrọ ịgba mbọ tinye isi ana tinye ana na mmiri wetu obi ana wetu isi ana mali ife a na-akọ n'ụzọ ebe a kpọrọ ya oku. Onwezi onye chọrọ ịgbaje ọsọ agwụ. Wee nwee ọtụtụ fake na this line na-ebute elu ndị ọzọ afọ ọjọọ. Gbakene mbọ ka ime gịnị ka ị wetuo mmụọ gị na ka ị wee mara ebe a na-eje na ebe a na-eje etekakwanụ. Ma ọ bụdụ ndị dibịa ịma na ha anọtego aka na anya bụ ife a na-eme ndị oke dibịa kwudosiri ike o nwere ọrụ ga-abụ daa obinie jee ọ ga-enwerịrị otu oyiyi ọ ya ejekwu sie ife dị etu a kedu ka esi eme ya na ya chọrọ ime ya oyiyi ahụ ewee si ya kpọsịarịa ife ọ ga-eji mee nke a ọ nata nọrọ na bịa eme ya ọsọ agwụ ka ọ gbajiri na be oyiye nwoke a maọbụ oyiye nwaanyị. Ụfọdụ na-akpọ ya ije mba dibịa. A na-eje mba dibịa eje maka na ọ bụghị ife niile o nwere nke ịma onye ọzọ ma ịmahọ. O nwere nke ị na-amahọ onye ọzọ ma nwee nke ịma onye ọzọ amahọ. Nke ahụ ịma onye ọzọ amaghị ya ga-abịa jụrụ akwụ na be gị. Nke ahụ ịmahọ ị ga-ebinikwa jee na nke onye ọzọ jee jụrụ akwụ. Ka anyị wetuo n'onwe anyị a na pride
adịrọ mma na this call. Remove pride. Ndị nwanne ụmụala na-eme na fa amalụsigo, a na-eje ọsọ agwụ eje. Ọ dibịa ahụ ka ọ dụrụ gị ọ dịrị isi na ị ga-eji mba ji na-abụ wee gbatara ya ọsọ agwụ. Ụfọdụ asị gị mba na mmụọ ha na ha sosisi ana na gị ife. Ụfọdụ asị gị nọ mbụọ ji na-anọ ka ị ga-eji gbatara ya ọsọ agwụ. A na-agba ọsọ agwụ agba maka na ọ bụrụ ife niile ka ịma. Enwere somebody ga-anọ there to give you the do's and the don'ts of the spiritual world. Ụfọdụ ka ọ ga-abụ ha jezie ebe ha gbajiri ọsọ agwụ, ọ bụrụ na nwaanyị olu ebe ahụ hapụ onwe ya aka. Okeke bịa osuru nke, Okafọ bịa osuru nke, Oke Nkwọ bịa osuru nke. Osizi ebe ahụ pụta ọsị because na ụdị ife amelie, there shouldn't be anything like ọsọ agwụ. No, ọ nke nwa hapụrụ onwe gị, ọ dịrị gị otu a. Ọsọ agwụ has been existing right from the olden days and it will continue to exist. Udo dị ndị be anya, ya bịago n'isi njedebe n'ụbọchị nke taa n'ife gbasara ọsọ agwụ. Ebe a ka anyị ga-ekpọ ya n'oge njedebe n'oge ndị Igbo. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and also to press the bell button for more notification once I'm online. Join my page at Adandigbo. All right, see you guys next time. Bye-bye.